नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानू मो चैनल रो अनेक अनेक अभिनंदन। जय श्री राम। भगवान कृष्ण क्रमे बड़ होइथांती और तांकर दुष्टाई मध्य बढ़ चली थाए। तांकर चंचल स्वभाव चापल्य दुष्टामी जोगु गोपपुर लोक अनेक हैरान हरकत हेले, किंतु तांका भितर एपरि एक शक्ति थिला जहा जोगु समस्ते हैरान होइतिबारु कष्ट भूली जाई पुणी कृष्ण सहित खेलती। ए सब सत्य तांकर एक दुर्बार आकर्षण भी थिला। से आकर्षण को एड़ी जीवा भारी कष्टकर थिला। तथापि से कहिला, आगो नंदराणी, तुमर गेल्हा कन्हैया आज आम घरे पशि दही दूध लबुणी सब खाई हांडी माठिया भांगी बड़ाई। आमे तो तुम परि धनी नुह, गरीबर संबल टिकक गला। आउ आमे एबे उपास रहिबु ना, खाइबाको किछि बळिछि ना बिकिबाको किछि अछि। तापरि रमा नामनी अन्य एक गोपी कांदी कांदी आसी कहिला, मागो एते टिके छुआ किपरि एते कथा से करुछि। घरे पशि हांडी माठिया भांगिबारु मु लहुणी जाक नहीं शिकारी टंगाइथिली। आउ तमर कीर्तिमान पुत्र संगी सह नहीं जनक परि जने चढ़ी सब भांगी सारे। दिन को दिन तार दुष्टामी एभली भाव में बढ़ुची जे आमे माने दिना दिने ए गोकुल छाड़ी अन्य को अन्यत्र पलाइबु। एही समय रत्ना नामनी अन्य एक गोपी सेठाको आसी जशोदा को कहिला, नंदराणी तम पुओ राजपुत्र बोली आमे तार किछि करि पारु नाहु, हेले तमे माँ बाप होई जदि निज पुओ को टिके आकटरे न रखिबो तेबे आमे कोन बा करिबु। आज आम घरे मु ताला दे जाइथिली, किंतु कृष्ण तार सांग साथी धरी आसी जहाँ सब लहुणी थिला खाई जाइछि, पुणी सब हांडी भांगी बिलेई मानक खुआई देछि। सेतिकिरे से शांत न होई जिबा बेले बाछुरी मानक खोली देछि जे बाछुरी माने सब दूध गाई ठारो पी दैछन्ती। एबे आमे कोन करिबु। जिबा बेले तम पुओ कहिगला, बाछुरी मानक काहेकि एते कष्ट देउछ, देख से माने गाई मानक ठारो दूध पीबा बेले केते आनंद हेउछन्ती, आउ गाई माने मध्य केते आनंद हेउछन्ती। तुमको कौन ए सब भल लागु नाही? तुम पिल्लांको केही बांधी रखिले तुमको किपरि लागिबो? एबे तमे ओळिए दूध दुहिबो ओ आउ ओळिए बाछुरी को छाड़ी देबो। मो कथा न रखिले मो निश्चय लुचि लुचि आसी बाछुरी मानक फिटाई देबी। से पुणी एक कथा धमक दे जाइछि, नंदराणी एते उत्पात सह्य आम पाई बड़ कष्टकर। एथर आमे सब गोकुल छाड़ी जाउछु, तमे एठी तम गेल्हा पुओ कन्हैया को धरि थाओ। एहार शीघ्र किछि गोटे प्रतिकार कर, कारण दिन को दिन कृष्णर उत्पात बढ़ुछि। आमे तो गरीब लोक, एणु आम पक्षी क्रमे यह असह्य होई उठुछि। सदा नीरवरे सेमानक कथा सब सुनिले, विश्वास न करिबार कौन से उपाय नाही। घरे तो एते उत्पात करछि, बाहर से काहेकि न करुथिबो। मन दुख करी से कहिले, गोपी माने तुमर जहाँ भी इच्छा क्षति होइछि कुह, मु से सब पूरण करिबी। मोर एते टिकिए पुओ कृष्ण एबे मध्य से शिशु अज्ञान जाने जाने से कौन एते क्षति करिछि, ताकू आ गाली दियो नाही, बा तमे माने ता जोगु घर छड़ी पळै जिवा कथा कुह नाही। आज ठारू मु ताको जबत करी बांधी रखिबी। तमे माने एथरे जाओ, मु देखिबी आउ केबे जेपरि ए बदमाश करिबो नाही। एथि उतारे से गोपी माने सेठरे चली गले। माता जशोदा राग दुख अभिमान में व्यस्त होई कृष्ण को डाकी कहिले, कान्हा काहे तो कुआडे गलु? एते टिके बोली पिला तोर पुणी एडे बदमाश। आज ही तते मु बुझाई देबी, भला पिला हेबाकू हेले कौन कौन सब दरकार। गोटाए बोली पुओ बदनाम रे मनुष्य को व्यतिव्यस्त करी पकाउछि। कान्हा कुआडे गलु? हे कान्हा। कृष्ण पछपटर दौड़ी आसी माँ को कुंडाई धरी कहले, माँ मु तो सदाबेले तम पाखरे अछि, तमर मते डाकिबाकू पड़िबो नाही। तमे जहाँ सब कहल मु से सब सुनिछि। मी मो कथा सुनिबो ना सेमानंक कथा सुनिबो? बिचरा बिलेई माने, मांकड़ माने आउ मोर साथी गोप बालक माने दूध लहुणी खाइबाकू पाउ नाहंती, आउ एमाने घरे हांडी हांडी भरी रखिबे। एबे तमे कुह माँ, मु कौन किछि भूल कली? माँ तमे मते न देखिले एते व्यस्त हेउछ, आउ सेमाने मो बाछुरी मानक कष्ट देउछन्ती, बांधी रखुछन्ती।
ରଡ଼ି ରଡ଼ି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଫିଟାଇ ଦେଇ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କି? ତମେ ଦେଖି ଭାବିଲ ମତେ ଯଦି କିଏ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ତମକୁ କେମନ୍ତ ଲାଗନ୍ତା? ନା ନା, ତୁ ଯେମିତି ସେମିତି କିଛି କହନା। ତତେ କେହି ବି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଏହା କହି ଯଶୋଦା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଓ ସବୁ କଥା ଭୁଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନେଲେ। କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ହସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅନେକ ବୁଝାଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହସୁଥିଲେ। ଯଶୋଦା ବୁଝିଗଲେ ସେ ଯେ କୋମଳ କରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କାହ୍ନୁ ପୁଣି ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ତୋ ପାଇଁ ତ ଆମ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଲବଣୀ ସର ମିଠା ରଖିଛୁ, କାହିଁକି କଥା ନ ମାନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରୁ ଖାଉଛୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତତେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ତୁ ତ ମୋ କଥା କେବେ ବି ମାନିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ପଞ୍ଛାଏ ଛୁଆ ଧରି ୟା ଘରେ ତା ଘରେ ପଶି ଗୋଳମାର କରିବୁ। ତୋର ବଦନାମୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନ ବଧିରା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଣିକି ତତେ ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼କୁ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତତେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା କହି ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ଜାମରାର୍ଜୁନ ଗଛ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦଉଡ଼ିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦୁଇଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଦଉଡ଼ିଟିର ଅନ୍ୟ ପଟଟି ଆଣି ଗୋଟିଏ ଅଣଖଲରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ସେପଟ ହେଉଥାଇପାରିବ। ଏଥର ମାତା ଯଶୋଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଦୁଇଟି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଭୟରେ କାତର ହୋଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ନନ୍ଦରାଣୀ ଯାଇ ତୁମ ଦେଖ, ପୁଅ ଦଉଡ଼ି ଧରି ଟାଣି ହେବାକୁ ଅଣଖଲ ଅଟକି ଯାଇ ଦୁଇଟି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ସେ ବିରାଟ ଗଛ ଦୁଇଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ତା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି କରି ଆସ। ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି କଥାରେ ଯଶୋଦା ସମସ୍ତ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ଯାଇ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଉପୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମଝିରେ କୃଷ୍ଣ ବସି ହସୁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଗହଳ ତାଳପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୀତାମ୍ବରଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ମେଘମାଳା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିପଦ କଟିଗଲା। ନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଦର କଲେ। ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଦେଖି ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ, ହାୟ, ଆମ ପାଇଁ ସିନା ଆଜି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଜି ଯଦି ସେ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇଟି ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଫଳିଥାନ୍ତା, ଆହା, ସେ ପଛକେ ଆମର ସବୁ ଲହୁଣୀ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗୁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ତାର ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଗୋପପୁରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ କେତେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସେ ନ କରିଛି। ତାର ମୋହନ ରୂପ, ସ୍ନେହଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ, ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଚାପଲ୍ୟରେ ଗୋପୀଗଣ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବିପଦ ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁ କରୁ ଓ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାନ କରୁ କରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ସେମାନେ ମାତିଥାନ୍ତି। ବାଛୁରୀ ଜଗିବା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ। ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ମହୁ ଫେଣା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ମହୁ ଖାଆନ୍ତି। ବଣରୁ ନାନା ପ୍ରକାର କୋଳି ଓ ଫଳମୂଳ ସେମାନେ ତୋଳି